आदिवासी अपमान करे रोबे हासि खुशी गाड़ मारे देबे आदिवासी तालियां होनी चाहिए। কি তুমি কি করেছো? ওটা কোথায় পড়ে? কোথায় আবার পড়ে? ফ্যাশন দেখছো না? এতদিন নিচে পড়তে এখন উপরে পড়ছে, দেখছো না? কি অবস্থা এসেছে, আদিবাসীদের মতো করছো তো তুমি। तो व्हाट्सअप गाइज ओकाल का मेना पे आसो कनी नापाई के मेना पे आ रही हो नापाई के मेना जाओ दिन लेका की कंटेंट पे जाके चाहा गते हंते ना तीन दड़ बड़ा के है हाँ तिहिना वीडियो तो बांग्ला ते हुयो लगे ओनाते थोड़ा गान पे मैनेजा और इंग हो बांग्ला रोड इना बेस्ते बाइंग बड़ाया ओड़ा गोरे ओड़े तो पा हेडफोन को मेना तो टुक मारे लगा में और जस्ती झाड़ पका बम मारा गते तिहिना वीडियो तो बने स्टार्ट का लगे কি তুমি কি করেছো? ওটা কোথায় পড়ে? কোথায় আবার পড়ে? ফ্যাশন দেখছো না? এতদিন নিচে পড়তে এখন উপরে পড়ছে, দেখছো না? কি অবস্থা এসেছে, আদিবাসীদের মতো করছো তো তুমি। अभी बता है भाई, अभी बता है। फिर मैं जो तुई की बोलते चाहे कि आदिवासी नीचे अंडर पैड ऊपर पाए ना कि भावले आदिवासी अपमान करे आमी रब हासि खुशी गाड़ मारे देबे आदिवासी কি তুমি কি করেছো? ওটা কোথায় পড়ে? কোথায় আবার পড়ে? ফ্যাশন দেখছো না? এতদিন নিচে পড়তে এখন উপরে পড়ছে, দেখছো না? কি অবস্থা এসেছে, আদিবাসীদের মতো করছো তো তুমি। এটা আদিবাসী, এটা নিউজ ফ্যাশন। ও নিউজ ফ্যাশন। আমি এটা পূজাতে পুরো ঘুরবো। ও মাই গড, চুলের মধ্যে ধুলা লাগে এই কারণে। এমন পারবে তেমন ভিডিও বানা, আমাদের কোই দুঃখ কষ্ট নাই না, আমাদের জাতি সেন্টিমেন্ট নিয়ে আলবাল বকবি তো গাঁড় মারে দেব। कंटेंट देखिए आमार मने होच्छे कि तोतेर जगह एखाने नाई, गूगल क्रोम में पर्न वीडियो बना खांखिर मायजू। सब वीडियो इंस्टाग्राम में ना अपलोड करे पानो वेबसाइट में अपलोड करो, देखबे लाइक कमेंट ভিউজ আর ইনকাম করবে ज्यादा। সঠিক বলেছেন। তোমাকে ভালো ভালো বলেছি कि এই ভিডিওটা ডিলিট করে দাও আর আমাদের জাতি সেন্টিমেন্ট নিয়ে আলবাল ছাল বলবি না, তো গাঁড় মারে লাল করে দেবো। ভালো ভালো ভিডিও বানাবে, ভালো ভালো কন্টেন্ট রাখবে তো তোমাকে সবাই সম্মান দেবে। বারবার বলছে আমাদের জাতি সেন্টিমেন্ট নিয়ে আলবাল ছাল ভিডিও বানাবে তোদের গাঁড় মারা ভাঙি দেবো। यार गाते को तिहिना वीडियो तो नोड़े मुचे के और नवा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर तबन पे जहाँ दिकू छाती का आबो जाति सेंटिमेंट नहीं आलबाल छाल को रोड़ा तो उनको दो उनका की बन मार चागर तकुआ और है नेल पे नवा धारे से नवा धारे सब्सक्राइब वाला बटन मैंने आप आड़ू साड़ू मुरा जा जहाँ तक पे चपाक पे बस इन दो बाइन बड़ा सिर्फ नवा चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए और आपे कुड़ी होड़ को लाइक पे करना आप नोड़ना बनार पीफा बिली तो उनका लाइक कमेंट शेयर है पे एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।